ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର JLFC କୋର୍ସର ଧନଞ୍ଜୟ ନାୟକ ସାର୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି। ମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟର ବହୁତ ବେଶୀ, ତା ସହିତ ବି ସାର୍ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିକି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କଟାଇବା ପାଇଁ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ତରଫରୁ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ଲକର BO ସାର୍, ସେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରା ସାର୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର। ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି PFST ଏବଂ ଯାହାର ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ତେଣୁ ସାର୍ ବି ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆଜି ପାଇଛୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଆମର ନନ୍ଦ ସାର୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କର ଯେହେତୁ ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାସ୍ କରିକି ସେଇ ସମୟଟା ବିତେଇବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଇଏ ନ କରିକି ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ରଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। सम्मान्य अध्यक्ष तालुक आईन सेवा समिति, सम्मान्य प्रधान शिक्षक सम्मान्य गोष्ठी अधिकारी, सम्मान्य सरपति आदि सहकारी शिक्षक, बोर्ड स्टाफ, प्रिय छात्र छात्री, आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम आपण स्कूल में होती प्राय आम सब बेले ये कॉन्शियस प्रोग्राम टा पढ़ी था आईन विषय विभिन्न विषय को नहीं माने अवेयरनेस प्रोग्राम करी था, प्रत्येक को अवेयर करी था। आज विषय वस्तु है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट, राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। आमे शिशु अधिकार आईन विषय आज सचेतन शिविर आयोजन होती। शिशु अधिकार आईन, शिशु सुरक्षा आईन, शिशु जत्न और सुरक्षा आईन 2015 यही आईन शिशु मान को सुरक्षा देता है, जत्नर विषय करता है। गहन में आज्ञा मैंने अच्छा विशेष किसी कहूना, कारण शिशु मान सुरक्षा तार जत्न यही आईन द्वारा वर्णित होती। आईन माध्यम गोटे उदाहरण देवी, धरतु गोटे शिशु 7 वर्ष रु 12 वर्षर गोटे अपराध कला, गोटे सुना चेन चोरैला, आउ से गोटे प्रोविजन स्टोर को गला, गोटे तेजराती दुकान को गला, आउ से तेजराती दुकान रे से सुना चेन टा बिकिला, बिस्कुट चॉकलेट खाइला, किंतु गोटे 12 वर्ष रु 17 वर्षर शिशु गोटे सुना चेन चोरी करी अपराध कला, से
निश्चित भाव में गोटे सुनारी दुकान को जीव सुना दुकान को जीव से चेन को बिकिब तार उचित मूल्य बिकिब से मद मांस खाइब तो एपरी क्षेत्र में विचारपति प्रिजुम्पशन ऑफ इनोसेंस से शिशुर इनोसेंस को विचार को नहीं था आउ दंड को कोहर कर पूर्वर जो आईन सब थिला सही आईन बल शिशु मानक पेटी ऑफेंस में छोट छोट अपराध रे क्षमा कर दिया जाउथिला पेटी ऑफेंस रे क्षमा कर दिया जाउथिला किंतु এই শিশু সুরক্ষা আইন দ্বারা বয়স্ক মানে যেপরি দণ্ডবিধান পাউଛନ୍ତି তাঙ্করি অপরাধ সকাশে শিশু মানে মধ্য সেই দণ্ডর পরিসরভুক্ত হুঁতি বেড়ে বেড়ে অনেক শিশু এক ঘূণ্য অপরাধ করতে সেমানଙ୍କୁ এই আইন বলরে বয়স্ক মানক পরি দণ্ডর পরিসরভুক্ত করা যাইଥାଏ আপন মানে ভাল ভাবে জানিথিবে দিল্লীর গ্যাং রেপ বাবদে 2012 মସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ସେଠାରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଥିଲା 18 ବର୍ଷରୁ ଯାହାର ବୟସ କମ୍ ସେମାନେ ଏହି ଆଇନର ପରିସରଭୁକ୍ତରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନାବାଳକ କୁହାଯାଏ ଆଉ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରେ ସେହି ନାବାଳକ କରେକ୍ସନ ହୋମ୍ରେ ରହିଲା ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ପରି ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନାବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ ହୋମ୍ ବା ସୁଧାର ଗୃହରେ ରଖାଯାଏ ଆଉ ସେହି ଶିଶୁକୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ मुक्त कर दिगला कारण से शिशु अटे से तार ज्ञान कम थाए से सकाशे ताकू छाड़ी दिया जाए आम संविधान आईन मूल विषय अटे आईन आगे समस्ते समान संविधान आईन स्रोत अटे और प्रत्येक आईन से बाहर शिशु सुरक्षा आईन शिशु अधिकार आईन को शशि थरूर समालोचना करती कहीं आम देश में अनेक गरीब एवं अशिक्षित नाबालक रहती से परिवार गरीब एवं अशिक्षित बैकग्राउंड को आसी था शिक्षार आवश्यकता रही अच्छी से जदि दंड दि जाए से परिवर्तित व संशोधित हो पारे ना से सकाशे यही आईन शशि थरूर जे कि राजनीतिज्ञ पार्लियामेंटेरियन से समालोचना करती तो आम राइट टू कंपलसरी एजुकेशन एक्ट विषय देखा 86तम संशोधन द्वारा यहीटा आसी अच्छी आउ पीपुल टीचर्स रेशियो विषय कहे 40 जन गोटे शिक्षक आउ स्कूल मानकरे दंडर निषेध रही अच्छी मानसिक तथा शारीरिक दंड पुणी बाध्यतामूलक और बिना मूल्य शिक्षा प्रत्येक शिशु को दि जाए जद्वारा शिशु माने शिक्षा क्षेत्र में अभिवृद्धि होती आज सचेतन शिविर में आम दुईटी विषय देखूँ आज मध्य आज मैंने आहरी विषय आलोचना करेंगे। धन्यवाद।
the dignitaries on the dais, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ସଚେତନତା ଶିବିରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ନିୟମ କାନୁନର କଥା ଆସିଲେ ଡର ଲାଗେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ନିୟମ କାହିଁକି ତିଆରି କରାଯାଏ? नियम काहेकि तैयारी कराए? समाज रे स्वच्छता और समाज रे एक बैलेंस सृष्टि करबा पाई नागरिक मानकर धर्म कौन रही है सेमानकर कर्तव्य कौन रही है ताकू विशेषित करबा पाई न्याय भूमिका रही है एवं पनिशमेंट काहेकि थाए पिला माने पनिशमेंट कौन पे थाए पनिशमेंट काहेकि दिया जाए भूल आग को न करबा पाई भय सृष्टि करबा पाई एवं सही भयटी वास्तव में जीवन में अनेक गुड़िए भूल कर बचाई थाए सेमती अनेक गुड़िए नियम अच्छी अनेक गुड़िए लॉ अच्छी जहाँकि सार डायरेक्टली आमको सूचना देवे अनेक गुड़ी जिनस अच्छी अनेक गुड़ी जिनसर प्रावधान रही समाज में बुझेगा तो आम किसी गोटे भूल कार्य करवा ताठू आमको बचाई थाए से जिनस गुड़िक है जहाँ को आम कही पनिशमेंट तो अनेक गुड़ी जिनस अच्छी सार आमको धारणा देवे कहवाई चाहिए राइट टू एजुकेशन एक्ट केबी आसला 2009 रे आसला एवं एप्रिल मास 2010 ठारू ताहा कार्यकारी होता हाँ कि नहीं राइट टू एजुकेशन एक्ट माने हला शिक्षा को अधिकार शिक्षा को मानवीय अधिकार आम जन्म नवा क्षणी ही जो अनेक गुड़ी अधिकार अंतर्भुक्त होता तन्मध्य शिक्षा एक आमर मौलिक अधिकार रूप गणा जाए तेणु समस्त शिक्षा प्रति अधिकार रही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत बा 6 वर्ष रु 16 वर्ष पर्यंत 14 वर्ष पर्यंत तो 14 वर्ष पर्यंत शिशु मैंने यही फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अंतर्भुक्त होता ना नहीं अनेक गुड़े जिनस अच्छी जहाँ सार मैंने आज धारणा देवे अनेक गुड़े सचेतनता कथा रही अनेक गुड़े सचेतनतार कथा आसले झील मान कथा सामना को बेसी आसे कहीं समाज एमती निष्पेषित हिसाब से गोटे वीक पर्सन हिसाब से झील जाति को नि समाज सब बड़े एमती अनेक गुड़े समय अनेक ये झील मान को निष्पेषित हिसाब से अनेक गुड़े इनजस्टिस शिकार होता झील मैंने तेणु आमको विशेष भाव में अवेयर रहा पड़ो आमको विशेष भाव में नियम अनेक गुड़े परिस्थिति आमको केमी भाव में बिहेव करार अच्छी केमी भाव में आमर अधिकार आमर रही विषय में आमको जानवा पड़ो जेहेतु यहाँ मोर एक्सपर्टाइज फील्ड नुह मु विशेष भाव में किसी कहीपारू किंतु विशेष भाव में आज सार अच्छा आमको विशेष भाव में धारणा देवे आज दिनटा जो रखा जाए आमको ज्ञान देवे धन्यवाद। पिलाने तो मैंने जाने आज कहीं आवेरनेस प्रोग्राम डाकि बहुत दुईटा इम्पोर्टाट जिस गोटे एक्सक्लूसिव इम्पोर्टाट मैंने जानवा दरकार ये विषय कौन प्रथम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन जुवेनाइल कौन बुझे जुवेनाइल कहले
जो पिलांकर बयस 18 वर्ष कम बुझेगा से जुवेनाइल कह जस्टिस माने न्याय जान से पिला माने केमती न्याय पाइबे केयर एंड प्रोटेक्शन माने कौन ताकर जत्न नेबा ताकर सुरक्षा नवा यही उद्देश्य रे आईनटा तैयार बुझिपारा पूरा क्लियर है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन कौन अच्छा प्रथम मुझे तुमको सार मान सामने धारणा दूसरे जुवेनाइल जस्टिस साधारणतः आम जो 18 वर्ष पुराना लोक जो किसी अपराध करे आम ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ कोर्टे तार विचार कराए पनिशमेंट दि जाए किंतु 18 वर्ष जो पिला जब कौन अपराध करे किंबा अगेन्स्टे किसी अत्याचार अपराध हुए तापाई गोटे स्वतंत्र कोर्टे विचार कराए बुझिपार कहीं ना जुवेनाइल जो पिला ये अपराध कला छोट पिलाटे प्रथम विचार को नि जाए से पिलाटा वेदर इज एंटाइटल्ड टू नो अबाउट हिज गिल्टी से जो अपराध कर तार कन्सिक्वेन्स कौन माने एटा भूल करुच्ची कि ठीक करुच्ची सेटा से प्रथम विचार को नि जाए जानीपारुची कि नहीं कहीं आमर गोटे मैक्सिम अच्छी सेटा कौन कौन बुझीपारे मुझे बुझेदेवी तो नेमो डेविड बीच बेक्साइड प्रो कजा अन्ना अर्थ an act itself does not commit crime unless it accompanied with the guilty intention कौन सी गोटे कार्य को आम क्राइम कहीपर तो तार इंटेंशनटा कर उद्देश्यटा खराब थे अच्छा बुझीपार ना ना तेणु प्रथम आम कहली तुमको हूँ 18 वर्ष पिला जुवेनाइल कहुए अच्छा 18 वर्ष पिला जो क्राइम कराए करती किसी करती अपराध ताकि स्वतंत्र कोर्ट विचार कराए बुझेगा अच्छा तापर अच्छी ये जो 18 वर्ष पिला आम क्राइम को 3 भाग डिवाइड कर गोटे है पेटी अफेन्स गोटे है सीरियस अफेन्स आ गोटे हिनियस अफेन्स पेटी अफेन्स कौन छोटिया मोटिया घटना जो अपराध मात्र 3 वर्ष जेल अच्छी से पेटी अफेन्स कहुए सीरियस अफेन्स कहुए जो 3 वर्ष 7 वर्ष बंद अच्छी जेल जरिमाना अच्छी आउ हिनियस अफेन्स कहे जो 7 वर्ष लाइफ डेथ सेन्टेन्स मध्य अच्छी ये तेणु बर्तमान ये जो केस रे जदि गोटे पिला गोटे सीरियस पेटी अफेन्स किसी कला तेणु ताकू कौटी विचार करा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गोटे अच्छी जो जड़े मजिस्ट्रेट सीनियर मजिस्ट्रेट रे अध्यक्ष आउ 2 जन सोशल वर्कर रे तार मेम्बर से सोशल वर्कर मानकर कौन एक्सपीरियंस थोड़ा दरकार पिला विषय से सोशल एक्टिविटी इनवल्व थोड़ा दरकार बहुत दिन एक्सपीरियंस से प्रथम जो पिलाटे किसी गोटे क्राइम कला ताकरी पाखे नि जाए विचार है से विचार अति बेसी 3 वर्ष पर्यटन जेल नुह रिहेबिलिटेशन सुधार गृह को पठाए बाल सुधार गृह जाए कहीं ना से पिलाटा को विभिन्न संस्कारमूलक शिक्षा दि जाए से जमी आउ भविष्य में सेमती किसी अपराध न कर शिक्षा दि जाए सेठारे रखा जाए कौन विभिन्न प्रकार धंदामूलक शिक्षा तार यदि पाठ पढ़ुव ता पाठटा केमती कंटिन्यू हम से विषय शिक्षा दि जाए बुझिपार तेणु यहीटा हूँ कौन कराए कहीं कराए ना पिलाटा जमी भविष्य में से गोटे बड़ क्रिमिनाल न हो से व्यवस्था कराए बुझिपार तेणु यहाँ हूँ कथा आउ गोटे कहला जी हिनियस अफेन्स मान कौन जोटा रेप मर्डर डकायती सब बड़ बड़ घटना जब से पिलाटा कला और से पिलार बयस 16 ରୁ 18 तार थेप क्षेत्र में आडल्ट बोली विचार कर तार ट्रायल करा कहीं ना प्रथम देखा तार मेंटल डेभलप केते कर whether he is matured or not, whether his previous and subsequent conduct is like a adult or not. এটা পিলা জন্ম চাই বড় কথা 17 বছর পিলা ছুরি ধরে বুঝলা তারপরে ছুরিটাকে ধরে কাড়ি আনলা আনিকি কোন কলা তাকে পরিষ্কার করে ধুই দেই গোটে জায়গা টুকি দেই দৌড়ি পড়ে
ତେଣୁ ଏଟା ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ଜଣା ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛି ଭୁଲ କରିଛି। ତେଣୁ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଯେମିତି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯିବ ଆଉ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଜେଲ୍ ଦିଆଯିବ। ଯଦିଓ ପନିସମେଣ୍ଟ 10 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ କି ଲାଇଫ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ କାହିଁକି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ନା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲ ଚାଲିଛି ମାନେ ରିଫର୍ମ ମାନେ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଆଇନ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଣକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା କୌଣସି ପିଲା नो पर्सन born in as a criminal କୌଣସି ପିଲା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମରୁ କ୍ରିମିନାଲ ହେଇନଥାଏ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିଥାଏ କ୍ରିମିନାଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ପିଲାକୁ ଯଦି ଅତିରିକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଲୋକକୁ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବନି ତାକୁ ରିପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ଯେ ତୁ ଯେମିତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଭୁଲ ନ ହୁଏ ତାକୁ ସେଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଏମିତିକି ସମାଜରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବା ପାଇଁ କିଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ହେଲା ସେ ଯେମିତି ଭଲରେ ଗୋଟେ ପିଲା ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଜେଜେସିପିସି କ'ଣ କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ପିଲାଟା ଅପରାଧ କରେ ପିଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କେହି ଯଦି ଅପରାଧ କଲେ ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯଦି ସେ ଆଡଲ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆମ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇ 7 ବର୍ଷ କ'ଣ ପିଲା ଯଦି ଯେକୌଣସି ଅପରାଧ କଲେ ତାକୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ 7 ବର୍ଷ ପିଲା ସେ ଜାଣେନି ସେ କ'ଣଟା କରୁଛି ସେ ଭୁଲ କରୁଛି କି ଠିକ୍ କରୁଛି ଏଇ କାମଟା ଭୁଲ କି ଠିକ୍ ସେ ଜାଣେନି ତା ବ୍ରେନ୍ଟା ସେତେ ମେଚୁର୍ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ କ'ଣ ମିଳିବ ବୁଝିପାରିଲ କି ତେଣୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ 7ରୁ ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିଲା ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ କରାଯାଇଛି କରାହେଇକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଏନି ଏଟାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ସୁଧାର ଗୃହରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଶୁଣୁଛ ଶୁଣ କିନ୍ତୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନି ଯେ କ'ଣ କିଛି ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ ନିଜେ ଭଲ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ହେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ହେଲେ ଦେଶ ସୁଧାର ହେବ ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ସମାଜର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ବିଶ୍ୱର ବି ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଏ ଜେଜେସିପିସି ଉପରେ କିଛି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା କ'ଣ କେୟାର ଆଚ୍ଛା ଜୁଭେନାଇଲ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କହିଲି କେଉଁମାନଙ୍କର କେୟାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରହିଲା ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ଆବାର୍ଡମେଣ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ସେମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେଟ ପାଇଁ ହଉ କି କ'ଣ ଖରାପ ସମାଜରେ ପଡ଼ୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅପରାଧ କରିବେ କେଉଁ ଚୋରି କରିବେ କେଉଁ ଡକାୟତ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କେୟାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଇକି ନେଇକି ସେ ସୁଧାର କରିବା ରଖାଯାଇ ତା'ର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କେମିତି ଗୋଟେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ନିଜର ପେଟ ରୋଜଗାର ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ କରିପାରିବ ତାକୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପିଲାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନୁଆଲ୍ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କେୟାର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି କେଉଁମାନେ ଟର୍ଚର ହେଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କି ସେ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମକୁ ଜଣାଇବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକି ତାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ପଇସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ। এইভাবে চাইল্ড অনেক চাইল্ড অଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ଅଭାବ ତାପରେ ଆମେମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ କିଛି ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ଡାକିଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯେ ଶୁଣୁଛ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତୁମ ଜୀବନରେ ଲାଇଫରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି କେହି ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥି ପଡ଼ୋଶୀ କେଉଁ ପିଲା ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବାହାରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ କରୁଛି କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛି ହେଲା ତାକୁ ତୁମେମାନେ ଆଣିକି ଯଦି ତୁମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼େଇ ପାରିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ତାକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ତେଣୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହୁଛି ଯାହା ହଉ ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ବୁଝିଗଲା। ଏ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍
ଆକ୍ଟ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନ এই সংবিধান অনুসারে আমার সমস্ত আইন তৈরি কনস্টিটিউশন ইজ কল্ড মদর অফ অল এই সংবিধাନରେ আমার 6টা কোন দিয়াଯାଇଛି মৌলিক অধিকার মৌলিক ফন্ডামেন্টাল রাইটস ଆଉ 11টা ଅଛି কোন ফন্ডামেন্টাল ডিউটি এই যে 6টা ফন্ডামেন্টাল রাইটস ର সংবিধান 86তম সংশোধন রে ଆମେ ଗୋଟେ 21A ବୋଲି ଗୋଟେ ଧାରା ଯୋଡ଼ା ଯେଉଁ 21A ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତାମାନେ ତମେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଦୟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ତମେ ରାଇଟ୍ସ ତୁମର ପାଇବ କମ୍ପଲସରି ତମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ ବୁଝିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା 51 ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଡ୍ୟୁଟି 51K ଲେଖା ହେଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବା ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ବୁଝିପାରିଲ ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ଅଧିକାର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ତମ ବାପା ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଆଉ ସେ ପାଠ କ'ଣ ନା ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ମୁକ୍ତ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ ମନା କରିପାରିବେନି ବା କୌଣସି ଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ 86ତମ ସଂଶୋଧନ ପରେ ତାପରେ 2009 ମସିହାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଟୁ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା ସେଇକୁ ବେସ୍ କରି କାହିଁକି ନା ସେଟା ଖାଲି ଏତିକି ଲେଖା ହେଲା କିନ୍ତୁ ତା ଏତେ ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ କେଉଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେଉଁ ପିଲାକୁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସେଇ ଆଇନରେ ଲେଖା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ପୁଣି 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲା ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି ତାର 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 8-9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କିନ୍ତୁ ଜମା ପାଠ ପଢ଼ିନି ତେଣୁ ଆମର ନିୟମ ଅଛି ସବୁ ପିଲା ଯିଏକି ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁଠି ବୁଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଣିକି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଣିକି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବା ସେ ତ କିଛି ଶିଖିନି ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସେଇବା ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ କି କାହିଁକିନା ତା ପାଖରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ଇଏ ତ ବଡ଼ ପିଲାଟେ ତାକୁ ଏଠି ଇନଫେରିୟର ଫିଲ୍ ହେବ ଖବର ନାହିଁ ସିଏ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା କେମିତି ଭାବିବ ଲୁଚିକି ଆମେ ପଢ଼ିବ ଏଠି ପଢ଼ିବି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି 8 ବର୍ଷର ଯଦି ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିବା କଥା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 3ରେ ପଢ଼ିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 3ରେ ଯେଉଁ ପାଠ ସେ ବୁଝିପାରିବ ବୁଝିପାରିବ ତେଣୁ ସେଠି ବି ସିଏ ବସିପାରିବ କ'ଣ ତାହେଲେ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନରେ ସେମିତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ପିଲାଟା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ରଖାଯାଇ ତାକୁ ତାର କେତେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଚୁର ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ପାଠ ବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାଯିବ ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାଯିବ ପୁରା ସେଇ ପାଠ ସବୁ ସିଏ ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଥିବ ଏ ଯାଇ ତାକୁ ସେଠି ଆଣିବ ନା এইটা হচ্ছে ব্যবস্থা আমরা এটি করা যায় তার মানে আমার এই ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য হল কৌশি বি পিলা ইলিটরেট ন রহতু হ্যাঁ ফাইনান্সিয়াল ম্যাটার শুড নট বি অবস্ট্রাক্ট the right of their children फाइनेंशियल माने कौन आर्थिक परिस्थिति हेतु बा आर्थिक दुरावस्था हेतु कौन पिला शिक्षादान वंचित नहतु से व्यवस्था करा बुझिपार ना नहीं तेणु ये कौन बुझे ना 6 वर्ष 14 वर्ष पिलांकर समस्त कंपलसरी एजुकेशन पाइबार अधिकार अच्छी बापा माँ मानकर कर्तव्य से पिला शिक्षादान देवा बुझिपार ना हाँ तापर आउ कौन अच्छी से व्यवस्था जो राइट टू कंपलसरी एजुकेशन अच्छी ना तुम सपोज तुम मान तुम बाप माँ माने स्कूल छाड़ी तुम मैंने कौन कर किसी जानी तुमको तो छाड़ुं कहीं कौन बाप माँ के चाहिए निज पिला को स्कूल न छाड़ कि तुम पाखे कई पिला पढ़ुं पढ़ुले बंद कर ड्रप आउट तेणु से विषय जदि तुम मैंने तुम स्कूल शिक्षक को जन कि
ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା ଜଣେ କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ କହିପାରିବ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବା ତାଙ୍କର ପଇସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଶିକ୍ଷାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷା ଆମର ଇଏ କହୁଥିଲେ, ଆମର ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି ନିଆଯାଏ ନା ଆମେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଏ ଟପିକ୍ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି, ଶୁଣ ହେଲା। ସବୁ ଉଦାସ ହେଇକି ବସିଛ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବୁଝୁଛ ନ ବୁଝୁଛ, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ତମକୁ କହୁଛି। ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟର ଧର୍ମ କ'ଣ, ପିଲାର ଛାତ୍ର କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା କଥା। ଆଗ ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ନଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ସେଠି ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ନା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଟଙ୍କା ହେଉଥିଲା, ମୁନି ଆଶ୍ରମ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ପୁରା ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ ହେଲା। ଏମିତି କିଛି ପିଲା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ପିଲାଙ୍କର ବି ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେଇଆସିଲା। ଗୁରୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର ତ କେହି ଉତ୍ତରାଧିକାର ନାହାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବି ବା ଗୁରୁ କରିବି। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କରିବେ ସେ ଜାଣିବେ, ଏତେ ପିଲା। ସେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ସେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ। ୟାର ଶିଶୁମାନେ, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବାହାଘର କରିବି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ଯିଏ ଯାହା ପାଇବ ନେଇଆସ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେମିତି କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆଣିବେ। ସବୁ ପିଲା ଖୁସି ହେଇ ଗଲେ ଘରକୁ। ଇଏ ତା ବାପ ପାଖରୁ 100-200 ଚୋରି କରିକି ଆଣିଲା, ଇଏ ଘରୁ ଯାଇକି ଚାଉଳ କିଲୋ 2 କିଲୋ ପୁଣି କିଣିକି ଆଣିଲା। ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା ସମସ୍ତେ ଧରିକି ଲୁଚେଇକି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ, ତୁ କ'ଣ ଆଣିଲୁ? ନା 200 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ତୋ ବାପା ଦେଖିଲି, ନା ବାପା ପକେଟେ ନିଚେ ପଇସା ଥିଲା। ସେ 200 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଲେ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏତେ ଲୋକ। ସେ ତୁ କ'ଣ ଆଣିଲୁ? ଚାଉଳ ଜାଣିଛୁ। କେମିତି ଆଣିଲୁ? ନା ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ ବସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ 1 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଣିବା କେମିତି ଜାଣିବ? ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପିଲା କରେ, ସମସ୍ତେ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା କିଛି ଆଣିଲେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, ଆରେ ତୁ କାହିଁ କିଛି ଆଣିନୁ? କ'ଣ ହେଲା? ତୁ କ'ଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଲୁନି? ଯେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ତୋତେ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ? ପିଲାଟା କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ସମୟ ପାଇଲି। ଆଉ କାହିଁ ଆଣିଲୁନି? ତୋତେ ଜଗିକି ରହିଥିଲି। କେହି କହିଲା ନା, ଜଗିକି ନଥିଲି କେହି। ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁ ଆଣିଲୁନି? ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଫୋଟ କରିକି ସେ କହିଲେ, ଏଇଟା କୃପଣଟେ, ହେଇଥାଏ କିଛି ଆଣିଲାନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଗୁରୁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ? କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିବୁ କେହି ଯେମିତି ଦେଖିବେନି। ହୁଏତ ମୋ ବାପା ମା ଦେଖୁନଥାନ୍ତି, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଦେଖୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଈଶ୍ୱର ତ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ଆମର ସବୁ କର୍ମକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଲୁଚେଇକି ଆଣିବି କେମିତି? ଆଣିଥାନ୍ତି କେମିତି? ମୁଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୋ ବାପାର ବି ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଯାହା କରିବି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେମିତି ଅମାନ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ସବୁ ପୋରୁପ ହେଇଗଲା। ଗୁରୁ ଯେହେତୁ କହିଲେ, ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ଆସନରେ ବସେଇ ପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଫେରେଇଦେବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଆଜି ତ ଅନେକ ଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲ, ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡ ହାଲକା ହେବା ପାଇଁ ଏ ବି ଫିଲୋସଫି ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଘରୁ, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ର ଇଏ କ'ଣ ୱାଲେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ
କିଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା। କିଏ ନେଇଗଲା ମୁଁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସେଠି ଗୁରୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସ୍ ଚୋରି ହେଇଛି ତାର କିଏ କରିଛନ୍ତି ତମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଗୋଟେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧିଦିଅ। କ'ଣ ବାନ୍ଧିଦିଅ? କଳା ପଟି ବାନ୍ଧିଦିଅ। ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି କାହା ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ସମସ୍ତେ ପିଲା ଗୋଟେ କଳା ପଟି ଆଣିକି ଦିଆହେଲା ବନ୍ଧା ହେଲା। ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଜଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ସେ ୱାଲେଟଟା ବାହାରିଲା। ଗୁରୁ ଆଣିଲେ ଆଣିସାରି ସମସ୍ତେ କହିଲେ କଳା ପଟି ଖୋଲ। ସବୁ ପଟି ଖୋଲିଦେଲେ। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ପିଲାଟାକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ତୋ ୱାଲେଟ ନା? ହଁ ଆପଣ କହିଲେ। ପିଲାଟା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ପିଲାଟା ପକେଟରୁ ବାହାରି ଯାଏ ୱାଲେଟଟା ସିଏ ଡରିକି ଥରିବ। କାହିଁକି? ଗୁରୁ ମୋତେ ମୋ ନାଁଟି ଏଠି କହିଦେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଲୋକ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଅପମାନିତ ହେବି, ଲଜ୍ଜିତ ହେବି। କ'ଣ କରିବି? ସେ ପୁରା ଡରି ସେଇ ଦିନଟା ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ଯେ କିଏ ସେ ଚୋରି କରିଛି। ଗୁରୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ ଯେ ତୁ ତ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ତୁ ରଖ। ସେ ଦିନଟା ଗଲା ପିଲାଟା ଡରିକି। ତାପର ଦିନ ଆସିଲା। ସେଦିନ ବି ସେ ବି ଡରିକି ଆସିଥାଏ। ଆଜି ତ ଗୁରୁ କହିଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଚୋରି କରିଥିଲି ଆଜି ତ କହିଦେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି କହିଦେବି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ମନଟା ମନରେ ଭଲ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବି ସାର୍ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି 3-4 ଦିନ 5 ଦିନ ଗଲା ପରେ ପିଲାଟା ମନରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ମୁଁ ସିନା ଗୋଟିଏ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନ ସାରା ଡରି ରହୁଛି। ମୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ କି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ ଡରିକି ମାନସିକତା ରହିବି। ଯାହା ହଉ ସେ ପିଲା ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିନେଲା ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା। ବଡ଼ ହେଇକି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ IAS ଅଫିସରଟେ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? IAS ଅଫିସର ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଦିନେ ସେଇ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକନ୍ତିନି କି ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ହେଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ସେ ପିଲା ଆସିଛି। ସିଏ ଆସିକି ଦେଖିଲା କାହାଠୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ୱାଲେଟ୍ ଚୋରି କରିତେ ଧରିଲେ ନାଁ କହିଲେ ଇଏ ଆସିକି ଯାଇକି ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମଟେ କରିକି କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କାହିଁକି? କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ମୁଁ ତ କାହାକୁ କିଛି ପାଠ କରିନି ତୋ ପାଇଁ ତ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ାଇ ନାହିଁ। ନା ସ୍ପେଶିଆଲି କରିଛି। ଆପଣ ମନେ ଅଛି ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ୱାଲେଟ୍ ଚୋରି କରିଥିଲି ଆଉ ଆପଣ ମୋ ପାଖରୁ ସେ ୱାଲେଟ୍ଟା ପାଇଲା ପରେ ବି କୌଣସି ଛାତ୍ରକୁ ସେ ବି ମୋ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ନଥିଲି। ସେଠି ଗୁରୁ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? ଆରେ ତୁ ସେଇ ପିଲା ଯିଏ ଚୋରି କରିଥିଲୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି କି କିଏ ଚୋରି କରିଛି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ବୁଝିପାରୁଛ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ଆଗରେ କୌଣସି ପିଲା ନିଚ ହେଇ ନ ଯାଉ, ଛୋଟ ହୋଇ ନ ଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ବି ସୁଦ୍ଧା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି ଯେ କାହା ପାଖରୁ ଏ ୱାଲେଟ୍ଟା ମୁଁ ବାହାର କରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ତ ନାହିଁ? ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ସହିତ ଅନେକ କିଛି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉ। ବାହାର କଥା ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ଆମର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର କେମିତି ହେବ, ଏଠି ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରାଯାଏ। କ'ଣ କରାଯାଏ? ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା, ସମାଜରେ ନିଜେ ଭଲ ରହିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବାକୁ ଦେବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ JJCPC ଆକ୍ଟ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ସୂଚନା ପାଇଲ। ଆଉ ଯଦି କେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। बहुत बहुत धन्यवाद आम श्रीयुक्त धनंजय नायक सर जे आम जज रही केसिंगार तांकर बहुमूल्य अभिभाषण एवं जो सब सचेतनता विषय तुम मानक जनइले आमे भी से शिखिलु जेहेतु जो टीन एज तुम मैंने जो रहीच निहाती भाव में जिनस गुड़ा मन रखा दरकार एवं खाली निजे मन रखिक निजपाई से लागू कर यहाँ यथेष्ट नुह। तुम पाख पड़िशा एमती अनेक शिशु अच्छा जो मैंने शिक्षा पाई पारु ना
तुम देखी तुम पड़ारे तुम साईरे एमती अनेक झील अच्छा जो मैंने कि पढ़ी आसुना स्कूल विभिन्न कारण अच्छा एटलिस्ट से गुड़िक विषय आमको जना कम से कम सार को जना बीओ सार अच्छा भी जना जो आम कौन ड्रप आउट से घरे रही कौन से कारण से पाठ पढ़ी आसुना विद्यालय तो गोटे जिनस आम जाचु गोटे भल सुनागरिक हाँपाई शिक्षाटा अत्यंत जरूरी जहाँ सार विभिन्न स्टोरी मध्यम भी तुम मानक जनइले यही जिनस को मन रखा एवं भल सुनागरिकटीए हेबापाई करके आम निजे निजर कर्तव्य पंथा को स्थिर करवा पुणी आउ थे विद्यालय तरफ मो तरफ एवं आमर समस्त छात्री मान तरफ सार को अशेष अशेष धन्यवाद देवा गोटे विनम्र अनुरोध रखी आम गण उपस्थित अच्छा शतपथी सार एवं मैक्सिमम आम कहीं जाणीनु आ शुणी बहुत किंतु केवे देखिनी निजे आखिरे तो सार ठार आम गोटे दुईटा मैजिक ट्रिक्स देखा जोटा सार एत सुंदर मैजिक करती जो भी जाती तो मैजिक देखा बड़ जोर आवाज़ आसला तो ये जानूँ निहाती भाव में छात्री मान मैजिक देखापी भारी शौक अच्छी तो मुझे सार को रिक्वेस्ट करी सर प्लीज सर स्टेज इज योर्स शुणी पार्थ सब आपण मैंने भावुचे मुझे बहुत समय नहीं था कि कम समय शुणी ओके सार जहाँ मैंने कहबार मुझे समस्त चार्ज हो किसी लोग मैं कौन कहे कौन शुणिदेवी एमती सब चार्ज हो से चार्ज आपने सार जो सब कहे आपने शुणिले सब मैं कम समय भी अति सरल भाव बुझेबी 2 ରୁ 3 मिनट बेस समय ना आप आईन विषय टी 2-3 मिनट कर कौन है आईन आप सब धरते मोबाइल पेन कलम धरिक आईन कौन भाषुची कि शून्य जे आम हठात कौट खुदे मिल आप पचार बही अच्छी देखो अच्छी ना अच्छी कौन से सब बही सब सेम कि ना अलग अलग अच्छी वेरी गुड विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट विभिन्न प्रकार बही अच्छी सेमती विभिन्न प्रकार अपराध विभिन्न प्रकार क्राइम विभिन्न प्रकार पनिशमेंट विभिन्न प्रकार आईन अच्छी एमती 100 ରୁ अधिक आईन अच्छी ओके सेमती गोटे आम आईन जोटा कि जे जुवेनाइल जस्टिस आपण मैंने जुवेनाइल विषय जापारे जस्टिस मैंने कौन जापारे ये जो जुवेनाइल जस्टिस मान कौन आईन व्यवस्था अच्छी केमती आईन सहायता मिल से गोटे बही लिखाई कौन लिखाई बही से सब एक्ट अच्छी से 10टा चैप्टर अच्छी से 112टा नियम अच्छी केतटा नियम अच्छी वेरी गुड जमती सार आम कहले बहुत बढ़िया सुंदर कथा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गोटे मजिस्ट्रेट सार रहे गोटे सोशल वर्कर रहे वो सोशल वर्कर सी आसो सार मो सोशल वर्कर रखी हम हो पार किसी क्षमता दरकार ये सब तार सेक्शन 4 विभिन्न प्रकार सब लिखाई जुवेनाइल कौन सार कहले सेक्शन 2 लिखाई कौन तार इनफर्मेशन सेक्शन 1 लिखाई विभिन्न प्रकार आईन विभिन्न प्रकार नियम गोटे अच्छी जुवेनाइल आपण मैंने जो मेजिक देखा तत्पर अच्छा मेजिक देखी 2-3 मिनट एवं आप रास्ता जाऊँगी रास्ता चलवा अच्छी ना कौन रास्ता अच्छी आप मन इच्छा चलिए कि नियम अच्छी ना आम रास्तार मझे चलवा आम रास्तार राइट साइड चलवा हाँ कि ना कि कौट चलवा लेफ्ट साइड चलवा तो एमती नियम अच्छी तो हाँ कि नहीं सेमती वेरी गुड आप माइंड प्रेजेंट अच्छी एमती जो नियम अच्छी सेमती आपण नियम जो क्राइम गला कौन पनिशमेंट मुझे किसी कहबी सार बहुत अति सुंदर भाव बुझे आपको लगुव अच्छा कत बड़े सार को चिन्ह ना आप घर को जब कहे आज कौन है ना मीटिंग है केते लोग कहे कौन पर मीटिंग है किए आसते आप ठिया आप ठिया जब पचारे किए आसते तो सांग पचार
କିଏ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ମିଟିଂ କଲେ କ'ଣ ହଁ କେ ଜାଣି ୟୁନିଫର୍ମ ଅଛି ପୁଲିସ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହିଦେବନି ସାର୍ ଜାଣିଛୁ କି ସାର୍ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ସାର୍ କିଏ सर की है सर सर क्या ମୁଁ ଲମ୍ବା ଖୁସି ମାନେ ବେଶୀ ପଢ଼ କ'ଣ ଟିଏଲ୍ସି ସିଏଲ୍ସି ଏସ୍ଏଲ୍ସି ଡିଏଲ୍ସି ମୁଁ ଏତେ ଅନୁସାର ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା ଆମର ଏସିଆର କୋର୍ଟ ଅଛି କୋର୍ଟର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବିନି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାର୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ତାଲୁକ ଲିଭାର ସର୍ଭିସ୍ ସେଇଟାକୁ ଯୋଉ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ପଳେଇବି ପ୍ରଥମେ ତାଲୁକ ଲିଭାର ସର୍ଭିସ୍ର ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଓକେ ପ୍ରଥମେ କହିବେ ପୁଲିସ କାହିଁ ଆସିଥିଲା ଏଇଠି ପୁଲିସର କାମ କ'ଣ ସାର୍ ତ କହିଲେ ତମେ ଜାଣିବ ଘରକୁ ପଳାଅ ପୁଲିସର କାମ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ନିୟମ ଅଛି ସାର୍ ପୁଲିସର କାମ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି ଆପଣ ତ ଜୁଭେନାଇଲ୍ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଯିବ କେତେ ବର୍ଷରୁ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଆପଣ ଭଲ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ମାନେ ନାବାଳକ ଯେଉଁଟାକି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ ଓକେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ମିସ୍ୟୁଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ କିଡନାପ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ୍ ୱାର୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାର୍କୋଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଯିଏ କଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କାମରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଲିମିଟ୍ ଯଦି ସେଇ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ କହିବି ଏକ୍ୟୁଜ୍ आपको एक्यूज पर केमती लाଗୁଥିବ ଶୁଣୁଛି କି ନାହିଁ एक्यूज ଜେଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଏସବୁ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ପୋଲିସ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଅପରାଧ କରନ୍ତି ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେତିକି ମୋଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଏଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସିଭିଲ୍ ପୁଲିସ ଆସିଲେ ସିଭିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଜେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ସମୟ କମ୍ ବହୁତ ଅଛି ତାର ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଆଉ କିଛି ହିସାବରେ ଆସିବା ଆମେ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଜିକ୍ କ'ଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ବହୁତ ଅପପ୍ରଚାର ବା ୱିଚ୍ ହଣ୍ଟ ବା ୱିଚ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ Magic is a very good way to enjoy it. आपका विभिन्न प्रकार मैजिक माध्यम है विभिन्न प्रकार ऑपोजिट्स अंधविश्वास दूर नहीं मैजिक इज ए वेरी गुड आर्ट किंतु मैजिक लोक मैंने मिसयूज करते शून्य कौन कर इट इज मैजिक आप भावते भगवान एक जिनस दुटा पिला आसले दुई जन किए आस किए भी सामने आस साधना আসুন ঠিক আছে এই জন আসুন ঠিক আছে That is basic. More sincere देखो more काको टच करनी आपन होइछ आपन देखो किंतु मु जदि कहबी हमको मु एमती करबी हाँ सर मत कहीं मार दे मुँह कहीं मार नी मुँह जाई नी कि सी कहे सर मत मार कि मुँह मारती आपको मुँह आपको करी एमती सी करेंगे एमती दैट इज मैजिक गोटे जिन देखो आप आखि बंद करो बाकी बस सर एमती करो मुँह कौन गोटे आगे घटनाइज कर देखो आखि बंद करो किसी ना तो आखि बंद करो पूरा बंद करो आखि बंद करो अच्छा मुँह काम कर
सचिन आपण आगे करता आपको किसी टॉक्स फील है कि जब है आप देखो समूह यदि किसी टॉक्स फील है हाथ देखिए। वेरी गुड रखो केते तरह फील है केते तरह ओके देखो क्या देखो पूरी फील है टच कर सी इट इज मैजिक वेरी गुड साउंड आपको तबे रुमाल अछि रुमाल अछि हां बस सामने देखो ये अछि सात लोग ये अछि सात लोग रुमाल किसी अच्छी खाली एडी किसी अच्छी खाली एडी अच्छा जो तो मीटिंग आसली तो दो की जल्दी वेरी गुड ये गोटे धला कलर रा बानियान पिनचंती देखि पाछन को कलर ग्रीन खाली अच्छी मु को करसी से ग्रीन कलर को आनी देखिले कि छाड़ी ग्रीन कलर आने लगी नहीं आप कहले नहीं मु कहली हो एक्चुअली केतल प्रमाण हो आईन गोटे जिनस हम प्रमाण दरकार अदरवाइज आईन मुझे आपको कहबी जे ग्रीन कलर आनिली तेरे मत आपको शो करा पड़ो हो कि एक्चुअली देखो ग्रीन कलर आनिली देखिए ना देखा जाते हैं आप वो आप लोग हैपनडाइज कर दिए आप लोग कहे हाँ वो तुम ग्रीन कलर खाने लेकिन नहीं सतराल जी आप लोग नागिला से मु आप लोग हैपनडाइज कर दिली आप लोग वो तो मेरा कह दे मु जब ये ग्रीन कलर आनली कौन ग्रीन कलर खाली खाली कौन आपको नागिला से खाली खाली विभिन्न प्रकार अच्छे इलेक्शन खाली क्यों काम करते सेम दिया बोल ओके देखो खाली खाली आपका भी खाली खाने ले मु एट दिल्ली ग्रीन कलर जो कलर में मार दिया हाँ कि नहीं तुम आनी भितर रखिदेली कौन कली यहीटा आनी भितर रखिदेली ग्रीन कलर पुणी रखिदेली अच्छा ग्रीन कलर कौट रहा ये हाथ ग्रीन कलर आप रुमाल कौन नहीं ये ग्रीन कलर पाँच कौन चाहिए अब ये ग्रीन कलर छोटिया जिनस एडी एक किसी पार्टी देले देखो तो ये आप रुमाल अच्छी नहीं पुणी खाली ये भी खाली पुणी ग्रीन कलर को मैजिक ग्रीन कलर रखी दियो एडी किसी भोट कली पानी अच्छी देखा जाए आप अच्छी नहीं ये पानी मुझे कौन कली रुमाल भीतर गई थी कौन हम पानी सीख गया देखना कारण पानी कौन है सीख गया मुझे जो मैजिक पानी आस पानी पुणी आस इट इज मैजिक किंतु किसी समय पर आप देखिए ये जो पानी जो सिंक है पुणी सिंक है रुमाल सिंक है आप कहे जे देखा जाऊँ से रुमाल एत पानी पुणी सिंक है यहाँ देखूँ यहाँ देखूँ पानी जो किसी किंतु मुझे पानी बाहर करी आमको दे कहीं मैजिक गोटे एम जिन लोक फटाफट पड़े मैजिशियन जहाँ कह विश्वास करदे पानी तो ये सिंक हो
ପାଣି ବାହାରିବ ସେ ଧର ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେଜିସିଆନ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ୟେସ୍ ଧର ପାଣି এইটা ଗୋଟେ ইনভিজিবল এই ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି ତାକୁ ମୁଁ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି ଇନଭିଜିବଲ ଇନଭିଜିବଲ ପାଉଡର ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ପାଉଡର ଆଣୁଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ ପକାଉଛି ମୁଁ ନେଉନି ଏ ଇନଭିଜିବଲ ପାଉଡର ନେଉଛି ଏଇଠି ରଖିଲି କେଉଁ କଲର୍ ଅଛି